a number of people have had some consternation, some trouble. Niekoľko ľudí malo problém About the quote from early writings, page 118. ohľadne citátu z ranných spisov 118, Where it talks about the third angel. kde sa píše o treťom It needs to be anjelovi. done from the back. Nejaký problém technický? Testing. Skúška. I mentioned the quote from early writings, page 118, about the work of the third angel. Hovoril som o ranných spisoch 118 o diele tretieho anjela, Where it talks about selecting and binding of the wheat and tares. tam sa píše o vlastne rozdelení a And zväzovaní. it wasn't my purpose to do a study on that subject. Ja som neplánoval robiť štúdiu o tejto téme, But what I want us to do is follow a biblical principle that we should all be familiar with. Ja chcem nasledovať biblický princíp, ktorý by sme mali všetci poznať, Which is that the easy should explain the difficult. to jednoduché by malo vysvetliť to zložité. So it's not my purpose to explain this difficult passage. Nie je môjim zámerom vysvetľovať tie zložité veci, But if we were to go to the book Early Writings, ale keby sme mali ísť do ranných spisov, and if you've seen either my studies or Sister Tess's, a ak by ste videli moje štúdium alebo štúdium sestry Tess on this issue, ohľadne tejto what témy, I'm going to explain, o ktorej budem hovoriť, that before even going to the words, we go to the table of contents. predtým ako pôjdeme do tých slov, chcem ísť do obsahu. Early Writings is 3 books, Rané spisy to sú 3 knihy, Experience and Views, a supplement, then Spiritual Gifts Volume 1. tam sú tie duchovné dary, potom nejaké dodatky. No, viete, rané spisy to je vlastne zložené z 3 kníh. So, Spiritual Gifts Volume 1 is basically the great controversy from the beginning to the end. Tie duchovné dary to je vlastne ako keby veľký spor od začiatku do konca. I know many of us are familiar with that study. Viem, že väčšina z nás toto asi poznáte, And how alebo nie, powerful that nepoznáte. study is, even without reading the Spirit of Prophecy. Táto štúdia má veľkú silu, aj keď nebudeme čítať ducha prorockého, ten obsah tých vecí. When you start at the beginning Začneme na začiatku and you go 3 or 4 chapters, a prejdeme len pár kapitol. you can demonstrate one thing clearly. Jednu vec tam vidíme veľmi jasne. The book is in sequential order. Tá kniha je vo svojom poradí napísaná. Poradie tých udalostí. And you don't need faith to believe that. A It's clear in front of je you. to veľmi jasné vidieť. About halfway through the book, Polovica knihy she talks about the Millerite movement. hovorí o hnutí Milleritov. After discussing the Millerite movement, she then moves on to the subject of the sanctuary. A potom ide k téme svätyne. And then the next chapter is the third angel's message. Ďalšia kapitola je posolstvo tretieho anjela. Now this is going to tie into this study that we were just observing here. A toto nás priviaže k tej štúdii, ktorú sme videli tu. We'll review that. To ešte zhrnieme. But once you get to the third angel's message, Keď prídeme k posolstvu tretieho anjela, we know the timing of that. vieme to časovanie. We'd call it the arrival of the third angel in October 1844. Je to príchod tretieho anjela v 1844. She then continues the story. A ona potom pokračuje ďalej. She compares the experience of God's church and the experience of the world. Ona porovnáva skúsenosť cirkvi a sveta. She gets to a chapter A which is called the loud cry. príde ku kapitole Hlasné volanie. For an Adventist,
Pre adventistu that means Sunday law. to znamená nedeľný zákon. If I can just say it that simply. Ak to môžem takto jednoducho povedať. Today, Dnes we put the loud cry like this, dáme hlasné volanie takto and we say the Sunday law, the loud cry, close of probation. nedeľný zákon, hlasné volanie, koniec doby milosti. Sometimes Niekedy we'd see it as an increase or a swelling of information. to vidíme ako zrast poznania. Ellen White will call it a swelling of power. White to nazýva vzrast moci. So I'm saying that the chapter that's titled The Loud Cry Ja hovorím, že tá kapitola nazvaná Hlasité volanie is the Sunday law history. Sú dejiny nedeľného zákona. And it's called The Loud Cry. To je to hlasné volanie. That's the chapter title. To je názov kapitoly. Want to skip the next chapter? Chcem to preskočiť. The one that follows is called The Time of Trouble. Potom tá ďalšia jednu preskočím a potom je So to go to the Time of Trouble čas chapter, súženia. Keď pôjdeme do času súženia and you were to read this, a čítali by ste to, what you would see to, čo by ste videli, would be early writings, page 282. toto sú ranné spisy 282. I'm reading from paragraph 2, Čítam z 2. odstavca. and halfway into this paragraph, V polovici toho odstavca but in this hour of trial, ona hovorí, že v tejto hodine the skúšky, time of trouble is an hour of trial. táto hodina skúšky je čas súženia. She doesn't give much information here, Nedáva tu príliš veľa informácií, but what she does talk about ale to, o čom hovorí, is how the world closes in on the saints and tries to kill them. How the world tries to surround the saints, tries to kill them. je o tom, ako sa ten svet snaží vlastne obklúčiť tých svätých a ich zabiť. She mentions the death decree. Hovorí tu o dekrete She's smrti. going to refine this story a lot more in a later book. A potom v neskôršej knihe to ešte podrobne popisuje. But I just want to read a portion from page 283. Chcem čítať z 283 People strany. say, Ľudia hovoria, it's an hour of full agony. teda ona píše, že je to hodina strašného súženia. Pain. They cry day and night to be delivered. Deň a v noci Boží ľud plačí The Bohu, wicked are already pursuing them. aby boli zachránení a tí bezbožní ich prenasledujú. And they say, why don't you go up and save your lives? A oni im hovoria, prečo sa nezachránite a nejdete do neba? Why doesn't God deliver you? Prečo vás Boh nezachráni? Then she says this, A potom hovorí toto. but the saints heeded them not, like Jacob they were wrestling with God. Ale tí svätí na nich nedbali a bojovali s Bohom ako Jakob. Zápasili. What word do I like? Ktoré slovo sa mi tu páči? Like. Ako? It's a parable. Je to podobenstvo. So she's going to take you to Jacob's time of trouble, Takže ona nás vlastne privádza k Jakobovmu súženiu. wrestling with God. Bojujúc, zápasiac s So Bohom. the chapter time of trouble Táto kapitola čas súženia would be this history here. sú tieto dejiny tu. We'll call it the 7 plagues, Je to 7 posledných rán. or the time of trouble. Čas súženia. Hopefully we should all be okay with that. Dúfam, že s týmto sme v poriadku. We missed a chapter. Jednu kapitolu sme The chapter's preskočili. called The Third Message Closed. Tretie posolstvo uzavreté. And as the third angel's message is
closing coming to its end, Ako to posolstvo tretieho anjela prichádza ku koncu, the people are prepared for the trying hour before them. ľudia sú pripravení na hodinu skúšky pred nimi. So just the structure of the chapters shows you that the close of probation is where the third angel finishes its work. Čiže tá štruktúra tej kapitoly nám ukazuje, že to, kde anjel zatvára to svoje dielo, You go to the great controversy, the je pri konci 1911 doby version, milosti. you get the same structure. Keď ideme do veľkého sporu, teraz neviem, ktorá kapitola, tak to dáva rovnakú štruktúru. You go to the easy passages Keď ideme to explain or understand the more complex ones. do tých jednoduchých pasáží, porozumieme tie komplexné. So that's all I wanted to say about that subject. It wasn't my intention to go there. Toto som chcel k tomu povedať, pôvodne som nechcel vôbec do toho ísť. Millerite history, the first angel's message comes. Dejiny Milleritov. Prichádza tretie anielské posolstvo. We have a message which has two components to it. Máme posolstvo, ktoré má dva komponenty. As the Jews had. Tak ako Židia mali. Their issue is Christ's advent. Ich problém je Kristov príchod. This one is the sanctuary and judgment. Toto tu je vlastne svätyňa a súd. What's the message Aké je posolstvo in the time of Christ? v čase Krista? It's the hour of his judgment is come. Prišla hodina jeho súdu. They say A oni hovoria, the time is fulfilled. že čas sa naplnil. So it's issue of time. Je to posolstvo o čase. The Millerites, it's an issue of time. Pre Milleritov je to problém o čase. So if we're supposed to understand line upon line, Ak my máme porozumieť línia na líniu, why do we resist the inevitable? prečo vlastne sa The conclusion or the consequence of this. prečo sa bránime tomu nevyhnutnému? Tomu, aký je z toho dôsledok alebo následok? Time, A to je čas. time, Čas. that's the inevitable, the conclusion. To je to, čomu sa nevieme vyhnúť. We say no time. My povieme žiaden čas. And why did we ever come to that position? Prečo sme vlastne prišli k tomuto, na túto pozíciu? Because we held on to this concept of a thus saith the Lord. Pretože sme sa držali tohto konceptu, tak to hovorí Pán. And we shouldn't have. A to sme nemali. Instead of holding on to a thus saith the Lord, Miesto toho držať sa tak, hovorí Pán, what should we have done? čo sme mali spraviť? We should have gone to the passages Mali sme ísť do tých pasáží, the Spirit of Prophecy quotes and read them correctly. citátov sestry Whiteovej a prečítať si ich poriadne a správne. Now, when you say that to people, Keď toto niekomu poviete, you end up getting into an argument with them, dostanete sa s nimi do sporu. and because we don't have a good methodology, good rules, Pretože nemáme dobrý spôsob výkladu, dobré pravidlá, we use bad arguments. používame veľmi zlé argumenty. So Ellen White will say, Ellen Whiteová povie, no time setting. neurčujte čas. And we say, A my povieme, oh, she didn't really mean that. She meant something else. ona to tak nemyslela, ona myslela niečo iné. Time is not time. Čas nie je čas, Like it's something else. ako keby to bolo niečo iné. Now, when I stand up in 2019 and say that, it sounds silly. Keď v 2019 to poviem, tak to znie veľmi bláznivo. But a few years ago, Ale pred pár rokmi people in this room were using the same arguments. ľudia v tejto izbe používali presne ten istý argument. We skip to 2012. V 2012, So this is 1989. 89. Jump way forward into 2012. Preskočíme do 2012. Subject of time comes up.
Prišla táto otázka ohľadne So now času with time setting, a o určovaní času. people in the movement say you're not allowed to do that because of Ellen White quotes. Ľudia v hnutí povedia, že to nemôžete robiť kvôli citátom Ellen Whiteovej. And you're breaking or fighting against her quotes. A ty bojuješ proti You're tomu, fighting it or resisting her quotes. čo ona píše. So here's 2014. Toto je 2014, This was 12. 12, And here's 1989. 89. And so here Tu we're saying the time is fulfilled. hovoríme, že čas sa naplnil. You can't do that To nemôžete spraviť, because it's time setting. lebo to je Against určovanie the thus času. saith the Lord. Je to proti tomu, čo hovorí Pán. So everyone knows what time is. Time is time. Každý vie, čo je čas. Čas je čas. And then the people respond back. Potom ľudia hovoria naspäť. Then the people respond back. Ľudia hovoria naspäť. The people who are teaching this Tí, ktorí učia toto. and say, you did it here. Veď vy ste to robili už tu. You didn't mind doing it here. Tu vám to nevadilo. Why are you complaining now? Teraz vám to prečo vadí? And they said, it's obvious. A povedia, je to jasné. Because we're here Lebo my sme tu and you're not allowed to do this, a není nám povolené look forward, pozerať sa dopredu, but you're allowed to look back. ale môžeme sa pozrieť späť a vidieť, že sa už niečo naplnilo. And all this argument is, A celý tento spor je, it's a fancy way of saying time is not time. je vlastne taký pekný spôsob, ako povedať, This že, is time setting as much as this is time že setting. čas nie je čas. Toto je určovanie času, tak ako aj toto je. But people would argue Ale ľudia sa hádali eloquently and forcefully. veľmi silne, Eloquently? With eloquence. Eloquence. Ako výrečne. I'm okay. Počujete nás? So they would preach with power and eloquence, Oni vyučovali s mocou a výrečnosťou, that this is time setting and this isn't. že toto je určovanie času a tamto nie je. Forget all of these arguments. Zabudnite na We should všetky have stuck tieto to our own increase of knowledge and formalization. zabudnite na všetko tieto argumenty. My sme mali vlastne sa pozerať na zvýšenie nášho poznania a formovanie. This waymark is called the time of the end. Toto je nazvané čas konca. What do we do here? Čo robíme tu? Create a magazine called My sme the time of the end. vydali časopis, ktorý sa nazýval Čas konca. We have two prior histories that deal with time. Máme už dve dejiny predtým, ktoré sa zaoberali časom. We're able to calculate this date. Boli sme schopní vypočítať tento dátum. Time is everywhere. Čas je všade. I'll say this in English, but I'll give an alternative word. Like Luddites, don't know what that means. Nevieme toto preložiť. Like people who were living in the Dark Ages, Ako ľudia, ktorí žijú v stredoveku, we refuse to move along with the increase of knowledge or civilization. odmietli sme sa vlastne pohnúť ďalej s tým, ako nám bolo dané zvýšené And we poznania. stay Zostali sme looking at these passages in a literal, thus saith the Lord fashion, Zostali sme v tom, že sme pozerali na tieto pasáže doslovným spôsobom, takto hovorí Pán. when all the evidence Keď všetky says dôkazy nám hovoria inak. the problem that we face, Problém, ktorému čelíme, the logic that I've laid out just here, tá logika, ktorú som tu ukázal, would have been forbidden by bola zakázaná. to be discussed here in 2012. Toto by bolo zakázané o tom hovoriť v 2014. Let alone back in 1996. Let alone neither here nor there.
Ani v 96. 96. Pardon. This should have been the subject of Bible prophecy back here. Toto už mal byť predmetom biblického proroctva dávno tu, But it wasn't. ale nebolo to. Let's come back to the Millerite story. Poďme naspäť do dejín Milleritov. This is an angel. Toto je anjel. Revelation 14 verses 6 and 7. Zjavenie 14, 6 a 7. When you see how Ellen White describes this angel, Keď vidíme, ako Ellen Whiteová popisuje tohto anjela, this is a glorious, bright, holy being. je to krásny, žiarivá svätá bytosť. Angel means messenger. Anjel znamená posol. A messenger that goes from one kingdom to another. Posol, ktorý ide z jedného kráľovstva do druhého. From the heavenly kingdom to the earthly kingdom. Zo nebeského With a message kráľovstva from the king. z nebeského What job function do is that? pozemského. Čo to má? Akú funkciu? Someone who represents a king that goes from one country to another. Niekto, kto reprezentuje kráľa a ide z jednej krajiny do druhej. This is an ambassador. On je ako veľvyslanec. And everyone knows what an ambassador does. Každý vie, čo robí veľvyslanec. Rule number 1. Prvé pravidlo. You do not think for yourself. Nemyslíte sami za seba. All you do Všetko, čo budeš robiť, is regurgitate what your king told you. je robiť to, čo ti povedal tvoj král. You defend the position of your kingdom. Obráňujte pozíciu svojho kráľovstva. You're an alien in a foreign land. Vy ste vlastne takým cudzincom v cudzej zemi. But I want us to take the thought that you are like a parrot, you just do what you're told. Ste ako taký papagaj, robíte len to, čo vám je povedané. You copy everything that they've said. Kopírujete všetko, čo povedali. So if that's the case, Ak toto je ten prípad, what was their message? aké bolo ich posolstvo? What were the Millerites supposed to have given to the world? Čo mali Milleriti dať svetu? To answer that question, Na to, aby sme odpovedali na túto otázku, you need to go to that early writings book that we mentioned, Spiritual Gifts Volume 1. musíte ísť do týchto ranných spisov, o ktorých sme hovorili. Volume 1. You remember the subject I was addressing was the third angel. A to, čo som hovoril, to bol tretí anjel. And there are 2 chapters dedicated to that angel. Sú tam 2 kapitoly vlastne tomu zasvetené, že je to One anjel. is the beginning of its work and one is the end of its work. A jedna je začiatok práce toho anjela a druhá je koniec práce toho anjela. And what is its work at the beginning? Čo je jeho práca na začiatku? First we need to know when it is. Najprv musíme vedieť, kedy to je. October 22nd, 1844. 22. október 1844. So we'll just lay that out. Takže to sem ukážem. This is the arrival of the third angel. Toto je príchod tretieho anjela. First angel's message arrived, third angel's message arrived. Prvý anjel prišiel, tretí prišiel. And what is the role or the work of the third angel? Aká je rola práce tretieho anjela? You can go to Revelation 14 verses 9 to 11, Môžeme ísť do zjavenia 14, 9 až and then 11 you could add in verse 12 a pridať 12. verš, because it does a back-to-back comparison of 2 groups, pretože nám to dá také porovnanie tých dvoch skupín. those who receive the mark and those who don't. Tí, ktorí príjmu pečať alebo znamenie šelmy a tí, ktorí nedostanú. So this third angel is going to give you a warning, Tento tretí anjel vám dá varovanie. and it tells you the consequences of not obeying. A dávam to vlastne následky neposlušnosti. Judgment will come. Príde súd. So what I want us to see, To, čo chcem, aby sme videli, if we turn to Revelation 14, ak pôjdeme do zjavenia 14,
first angel's message says, Prvé anielské posolstvo Fear God, hovorí, give him glory, for the hour of his judgment is come. bojte sa Boha, lebo prišla hodina jeho súdu. So that was probably a bit fast for you. Verse 7. 7. verš. First angel's message says, Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Bojte sa Boha, lebo prišla hodina jeho súdu. Then the third angel message comes, Potom prichádza tretí aniel. and even though he doesn't explicitly state it, from verses 9 to 11, Aj keď to tam tak úplne presne nepomenováva, vo veršoch you 9 see až the 11, language, keď vidíme ten jazyk, ktorý používa, what you see is the consequences of disobeying this angel. je to vlastne následok neposluchnutia tohto aniela. Verse 10. 10. verš. They shall drink of God's wrath. Budú piť pohár Božieho hnevu. And it tells you what happens after they've drunk. A čo sa stane potom, ako to vypijú? They become smoke. Stanú sa... Verse 11. Stane sa z nich dym. So they're punished. Sú That's what I potrestaní. want us to see. To chcem, aby sme videli. So I want us to look at it this way. Chcem sa na to pozrieť týmto spôsobom. First angel's message Posolstvo prvého aniela is the same as the third angel's je message. to isté ako posolstvo tretieho. They're exactly the same. Je to presne to isté. They have the same dynamic. Majú tú istú dynamiku. What did the Jews do Čo urobili Židia in the history of Christ? v dejinách Krista? We didn't finish the passage from the book Evangelism 6:1-2. Ešte sme neskončili vlastne tú pasáž z tej evangelizácie 612. But we noted the problem was time and manner. Videli sme, že ten problém bol čas a spôsob príchodu. What was the problem in the manner? Aký bol problém s tým spôsobom? They expect a warrior king. Očakávali kráľa. Who's they? Kto oni? Kto očakávali? The church Cirkev or the disciples? alebo učeníci? Both. Obidvaja. Who taught the disciples? Kto vyučil tých učeníkov? John. Ján, The first 5. aspoň tých prvých piatich. So they Ján. got all of their wrong theology Čiže from John. všetku tú nesprávnu teológiu mali od Jána. They don't understand the manner. Nerozumeli tomu spôsobu. They confuse the first advent with the second advent. Pomiešali prvý a druhý príchod. So they're expecting Očakávajú all the second advent dynamics to occur in that history. všetku tú dynamiku toho príchodu druhého. Now, we speak about it often with incredulity, or we almost laugh at them. My o tom hovoríme tak nejak z vrchu, alebo skoro sa to až tak k tomu posmievame, ako keby. I don't know if you've ever tried doing this. Neviem, či ste to niekedy skúsili, Put yourself into the place of a Jew aby ste sa 2,000 years ago. dali vlastne do ich situácie pred 2000 rokmi. All you've got is the Old Testament. A všetko, čo máme, je len starý zákon. Can you clearly see that there are going to be two advents? Vidíte tam jasne zo starého zákona, že majú byť dva príchody? And one of them, the Messiah is going to die, and the other one is going to be a warrior king. Pri jednom zomrie a pri druhom príde ako slávny král. It's extremely difficult to build that model. Je veľmi ťažké tam vystavať takýto model. So the struggle that they have shouldn't be a surprise to us. Takže by nás nemalo prekvapiť, že mali s tým takýto zápas. So John, Ján, the Baptist, Ján is getting it Krstiteľ, wrong. Ján Krstiteľ to zle porozumel, The Jews are getting it wrong. Židia to zle porozumeli, And lo and behold, we're getting it wrong. aha, aj my tomu zle sme porozumeli. In the history of Christ, V dejinách Krista
they've got a problem with the manner of his coming. Mali problém so spôsobom jeho príchodu. When you come to the history of the Millerites, Keď prídeme do času Milleritov, for those of you who might struggle, pre tých, ktorí by ste mohli mať nejaký zápas, I want to say that they got the time correct. ja chcem povedať, že oni mali správne ten čas. I don't want to go through the complexity of jumping from 43 to 44. Nechcem teraz, je to veľmi komplexné, začať vysvetľovať prechod do 43. k 44. If you can overcome that small anomaly, Ak by ste vedeli sa toto cesto trošičku tak they got the preskočiť, time correct. ten čas oni mali správne. They get the event wrong, Udalosť mali nesprávne. the manner wrong. Ten spôsob. Why? Prečo? Because they have a problem with geography. Mali problém s tým umiestnením, s geografiou. So they've got a message Majú posolstvo, that has got inbuilt problems. ktoré má také vbudované problémy. So what we want to try to understand is why. To, čo chceme sa Why did that happen? pokúsiť porozumieť, je, že prečo sa to stalo. So we'll go to the Millerites. Pôjdeme k Milleritom. So God tells them what? Boh im povedal čo? Them is this glorious angel that lives in heaven and comes down to earth. The people. I asked about them. I said the them is the angel. To, čo som sa pýtal, oni The to je... Millerites are the angel. Milleriti sú vlastne tým anielom, ktorí nesú to posolstvo. So they're going to speak about judgment because it says it in the verse. A budú hovoriť o súde, pretože sa to píše vo verši. And what do they do? A čo urobia? They turn that word judgment A to slovo súd into judgment. zvrátia na súd. It's judgment to judgment. Je to, zo súdu urobia súd. But the problem is Problém je, they change from one type of judgment to the other. že z jedného typu súdu urobia druhý typ súdu. And the problem is they don't have visibility of the first type of judgment. Problém je, že oni nevidia ten prvý druh súdu. Because they haven't been listening to Paul Lebo nepočúvali Pavla and Moses. a Mojžiša. So they don't have any concept of an investigative judgment. Takže nemajú žiaden koncept vyšetrujúceho súdu. The only judgment they know Jediný súd, ktorý poznajú, is the one that Peter speaks of, je ten, o ktorom hovorí Peter. or John in the book of Revelation. Alebo Ján v Zjavení. This destructive judgment at the end of the world. Ten súd toho zničenia na konci sveta. So what can they do Tak čo môžu robiť? except the following? Prijať následujúce. They came down from heaven Prišiel z with a neba message of judgment, s posolstvom o súde and now there's a miscommunication between the king and the ambassador. a teraz je tam nejaký zlyhanie v komunikácii medzi kráľom a veľvyslancom. He gave them the instructions, they wrote it down. Dali mu tie inštrukcie, oni si to napísali. On What im did he tell them? dal inštrukcie, napísali si. Go to the people and say the following. A on im povedal, choďte k ľuďom a povedzte im toto. Fear God, Bojte sa Boha, give him glory, dajte mu slávu, because the investigative judgment of the dead is about to begin. lebo začína vyšetrujúci súd nad mŕtvými. That's what Jesus told the ambassador. To povedal Pán Ježiš tomu veľvyslancovi. The ambassador came down to earth. Veľvyslanec prišiel na zem The ambassador and their team a ich tým they said, what's this investigative judgment thing? a povedali, čo to je, jaký I think vyšetrujúci we súd. misunderstood. Asi sme to neporozumeli. We misheard. Sme to zle počuli. Maybe the king wasn't sure what he was meant. Asi to tak nemyslel ten král. If you find that difficult to believe, Ak sa vám to nechce veriť, not trusting Jesus, že nedôverovali Ježišovi, what did the disciples do repeatedly? čo robili učeníci opakovane? When he told them he was about to do something, they said, no, he's made a mistake.
keď im povedal, že čo sa chystá, alebo čo on urobí, tak oni sa ho snažili presvedčiť, že nie, to tak on nemá mysleť, to tak nemá So hovoriť. the people, Takže the ľudia, Millerites, first Milleriti, angel's message, Milleriti, posolstvo prvého anjela, they never heard of an investigative judgment. nikdy nepočuli o žiadnom vyšetrujúcom súde. They only know one, Poznajú iba jeden súd. executive judgment. Výkonný. So they decide, Tak sa rozhodli. let's cross out investigative judgment Vyškrtneme ten vyšetrujúci and we just do this. a spravíme toto. It's not much difference. Toto nie je až taký rozdiel. Sorry, yeah. And everything's good, A všetko je v poriadku. but there's a huge problem Urobili z toho because it's exekutívny all súd. wrong. Exekutívny súd. Ale bolo to And the celé zle. movement's about to collapse. A to hnutie malo skolabovať. So the obvious question is this. Tá otázka je, The ambassador and the king are communicating continually. veľvyslanec a král neustále komunikujú spolu. So why doesn't the king correct them? Prečo ich neopravil ten král? Why didn't he just tell them, you got the wrong geography? Prečo im nepovedal, máte to zle umiestnené? It's investigative, not executive. How hard is that to see? A je to vyšetrujúci, nie výkonný súd. That's what the issue is Toto je ten problém in my study. v mojom štúdiu. Why will God not do that? Prečo to Boh nespraví? Because he's weak. Je slabý? We don't want to hear that kind of a phrase. Toto nechceme word. počuť, takýto štýl. So he's got his hands tied behind his back. Má zviazané ruky za chrbtom? We don't like that. Ani to sa nám nepáči. He's constrained. To neviem, čo je. Constraint. I don't know. It means your hands are tied back, but it means more. That's just an example of constraint. Proste You know je what constraint is? nejakým zviazaný je nejakým spôsobom. We're restricted. He's restricted. Obmedzený. Constrained. Obmedzený. And of course, you don't agree with that A s tým tiež nesúhlasíme. because God's omnipotent. Pretože Boh je všemocný. Therefore, he's not restricted or constrained. Takže nie je obmedzený. And I want to suggest that he is. A ja by som chcel povedať, že predsa je obmedzený. He's limited. Je and limitovaný, constrained in limitovaný what he can and cannot do. v tom, čo môže a nemôže robiť. We have to understand this as a parable, not as a moral story. Toto musíme porozumieť tomu ako podobenstvu, nie ako nejakému morálnemu príbehu. When I use the word good and bad, Keď používam slovo dobrý a zlý, weak and strong, silný a slabý, these need to be understood in the framework of a parable. toto sa celé musí chápať v obraze podobenstva. So let's think this thing through. Porozmýšľajme nad tým. You're a wicked American Ak ste nejaký bezbožný Američan doing your own worldly thing, a robíte si svoju vlastnú vec svetsku and someone comes up to you and says, a niekto príde a povie, you need to get your life in order, musíš si dať život do poriadku, you should be scared what you're doing. mal by si sa bať toho, čo robíš. Fear God. Bojte sa Boha. And what you need to do is change your life. Musíš zmeniť svoj život. Give him glory. Dajte mu slávu. And they're going to ask you, A spýtajú sa vás, and what happens if I don't? a čo sa stane, ak to neurobím? Because I'm a little bit nervous now. Lebo už som trošku nervózny. And you say, A poviete, in 46 years, za 46 rokov Jesus is going to move from this room to this room. Ježiš sa premiestní z tohto oddelenia do tohto oddelenia. And he's going to look at Abel's life. A bude sa pozerať na život Abela. And what would you say? A čo by ste povedali? I'm really scared. Ja už sa strašne bojím. So what? No a čo? What relevancy does that have to my life? Akú to má dopad na môj život?
Zero. Nulovú. Because what are you interested in? Čo vás zaujíma? If you're even going to buy into this argument. Keď chcete vôbec pokračovať touto Wake cestou. me up Zobuďte ma, when my book is going to be opened, my life is going to be investigated. povedz mi, keď moja kniha bude otvorená, keď môj život sa začne vyšetrovať. And this first angel is going to say what? A tento prvý anjel povie čo? I don't know. Ja neviem kedy. And what are you going to say? A vy čo poviete? Well, go away No and tak- come back when you do know. Choď preč a povedz mi, keď budeš vedieť. So I want us to see this tension. Chcem, aby sme videli toto napätie. And you can only see it through the eyes of a parable. Toto môžeme Or story. vidieť iba skrze príbeh alebo podobenstvo. Everything is going wrong here. Všetko sa tu deje zle. The message is wrong. To posolstvo má chybu. It's a false message. Je to falošné God posolstvo. knows it's a false A Boh message. to vie. So why does he not change it? Prečo to nezmenil? Because if he changed the message, A keby to zmenil, I'm going to change the word message to test. to slovo posolstvo zmením na skúšku. Or say testing message. Skúšobné posolstvo. If he changed it A keby to zmenil back to what it's supposed to be na to, čo to naozaj malo byť, in 46 years, za 46 rokov, what's going to happen? čo sa stane? Jesus is going to move rooms in heaven. Ježiš Jesus sa will move from one room to another in heaven. premiesni v nebi z jedného oddelenia do druhého. Judge Abel, Bude súdiť Abela and that's it. a tam to hasne. That would have no effect upon a human being. No one would be scared. Nikto by sa nebal Boha. To by nemalo žiaden dopad na človeka. God is constrained Boh je obmedzený, to do a work for these people, keď chce spraviť dielo pre človeka and the only way to do that, a jediný spôsob, ako to môže urobiť, if you're willing to hear it in this framework, ak ste ochotní to počuť v týchto slovách, ako to poviem, is to lie, je klamať. to give false information. Dal falošnú informáciu. And before you blame the Millerites, Predtým, ako budete za to viniť Milleritov, I want to remind you chcem vám pripomenúť, that they're in daily communication with their king. oni boli v dennej komunikácii s Bohom, so svojím kráľom. And he has full power to straighten them out. A on má plnú moc ich napraviť. And he doesn't. A nespravil to. Because he needs to get to a place here Pretože ich musí dostať do určitého stavu sem, that people will be ready aby ľudia boli pripravení to receive the third angel. prijať tretieho anjela. And the way you get ready Spôsob, akým sa pripravíte, is by scaring you. je tým, že sa vystrašíte. People might call it threatening you. Ľudia to môžu nazvať ako vyhrážanie alebo hrozba. This is a fearful message. Toto je hrozostrašné posolstvo. It's your life or your death. Je to vaša smrť alebo váš život. It has nothing to do with Abel Nemá to nič spoločné s Abelom and all those millions of dead Christians. a so všetkými týmito mŕtvými kresťanmi. Because if it wasn't framed that way, no one would have been ready for the third. Keby to nebolo If it wasn't takto, framed in that way, no one would have been ready for the third. keby to nebolo takto podané, nikto by nebol pripravený na to tretie anjelské posolstvo. So God is constrained. Boh je obmedzený. Let's take the restraint off. Teraz zoberme preč to obmedzenie. God's not restrained. Boh nie je obmedzený. His workers are not doing the job properly. Jeho pracovníci nerobia správne to, čo majú robiť. They either begin to work properly or he gets new people. They either begin to work properly or that he gets new people. Tak buď to začnú robiť tak, jak to majú, alebo on zauženie nejakých nových ľudí. What would have happened? Čo by sa stalo? We would never have had a movement. Nikdy by sme nemali hnutie, No one would have listened. nikto by to nepočúval The Millerite history would not have existed. a dejiny Milleritov by aj neexistovali. So I want us to see this constraint that God has. Chcem, aby ste videli toto obmedzenie, ktoré Boh má.
as he allows these dynamics to occur. Keď dovolí vlastne, aby sa objavila táto dynamika. Now, when I've addressed this issue in the past, keď ja som o tomto hovoril v minulosti, people get really upset, personally hurt. Ľudí to naozaj osobne rozrušuje. Zraňuje ich to osobne. Because they look at it through this optic, this way. Lebo sa na to pozerajú týmto spôsobom. All I do is accuse past leaders. Že ja len obviňujem tých minulých vodcov. For their incompetence, their laziness, their lack of study techniques. Že nemali dostatok študijných spôsobov, techník, že sú proste oni boli na ich strane chyba. Whilst I want us to hold on to that, teraz mi toto uniklo, čo vravel. what I want us to see, Ja chcem, aby sme videli, the necessity of that. Že to bolo potrebné. So I'm just going to recap because I want us to be clear about what the dynamic is here. Zhrniem to, lebo chcem, aby ste mali jasne v tom, o čo tu ide. The first angel's message Posolstvo prvého anjela is that in 46 years, je, že za 46 rokov people who died 6,000 years ago are going to be investigated. ľudia, ktorí pred 6,000 rokmi zomreli, budú We don't vyšetrovaní. know anything about you folks. No message for you. O vás nevieme nič. Pre vás nemáme posolstvo konkrétne. That's what the first angel's message says. O tom hovorí posolstvo prvého anjela. I'm hoping that we all agree with that. Dúfam, že s týmto vieme súhlasiť. That this judgment Že tento súd is the investigative judgment. je vyšetrovací súd. Revelation 14:7. Zjavenie 14.7. If that were the message A kto by bolo posolstvo, that God wanted to give to the world, ktoré chcel Boh dať ľuďom, it would not have produced anything. to by nič v ľuďoch It would nevyprodukovalo. have been a failure, an utter waste of time. Bolo by to strata času a veľké zlyhanie. So there's this miscommunication. Takže sa tu deje táto nesprávna Call it what you komunikácia. want. Môžete to nazvať ako chcete. Laziness, Či je to not lenivosť, not studying carefully, alebo neštudovali preconceived ideas, opatrne, mali predpojaté názory. not praying hard enough. Nemodlili sa dostatočne. It doesn't matter what excuse you want to make. To je jedno, akú tomu dáme výhovorku, alebo chceme dať. The first angel's message disobeys, Posolstvo prvého anjela makes a mistake. urobilo chybu. And that mistake that he makes A tú chybu, ktoré spravilo, filters all the way through this history. sa deje v celých týchto dejinách. And I want to say the mistake is necessary. A ja chcem povedať, tá chyba bola potrebná. I don't know if we can say this. It's a perfect mistake. Neviem, či sa to môže takto povedať, že to bola dokonalá chyba. The perfection of this line Dokonalosť tejto línie is predicated on error or mistakes. je vlastne založená na omyle. You don't have perfection without that mistake. Dokonalosť by sme nemali bez tejto chyby. Not only would the line not have been completed, it would never even have started. Tá línia by nikdy ani nezačala, ani by nedošla do konca. This is the constraint that God is under. Toto je obmedzenie, ktoré má Boh. And most of us Väčšina z nás are not comfortable nie sú s týmto spokojní, in understanding a perfect line that is riddled with error. že dokonalá línia je poprepletaná chybou, omylom. Because they seem contradictory statements or concepts. Lebo sa to zdajú ako keby protichodné výroky. But I want us to see that it was necessary for it to be that way. Ja chcem, aby sme videli, že to tak muselo byť. So when I say who do we blame, Takže keď hovorím, koho budeme za to viniť, God or the people, Boha alebo I want ľudí, to come out of that framework, that paradigm, and look at it in the way I'm suggesting. chcem, aby sme vystúpili z toho a pozreli sa na to spôsobom, aký vám tu predstavujem. These steps are necessary. Tieto kroky sú potrebné.
in order to create perfection. Na to, aby vytvorili dokonalosť. Without every one of these steps, Bez každého tohto kroku you won't get to a perfect end. neprídeme k dokonalému záveru. The Spirit of Prophecy will use the word completion and perfection synonymously. Duch prorocký používa slovo dokonalosť, perfection, alebo plnosť vlastne v rovnakom spôsobe. End, A completion. koniec a dokonalosť, vlastne Completion is perfection. dokonanie, dokonca, to je dokonalosť. So, to get to a perfect end, Aby sme prišli k dokonalému koncu, should every step be perfect? každý krok musí byť dokonalý. No. Je to tak? In Nie. fact, you have to have these mistakes to get to perfection. Práve, že musíme mať chyby, aby sme došli k dokonalosti. And this goes against everything you've ever been taught. A toto ide proti všetkému, čo sme kedy boli učení. The plant Rastlinka is perfect je at every dokonalá step. na každom kroku. So I'm sure that's where you would probably have gone to. Verím, že toto by vás napadlo. This is where the refinement of these lines take you. Sem vás vlastne privedú tie cibrenie tých línií. It helps us to explain what happened in this history Pomôže nám to pochopiť, čo sa stalo v týchto dejinách. and why it had to happen that way. A prečo sa to muselo stať práve takto. We'll go back to another history. Pôjdeme do iných dejín. John comes, the Jan Baptist, príde and he says, a povie, you better watch out radšej dávaj pozor, because in a few years, za pár rokov, soon, čoskoro, someone's going to come príde niekto, and you know what he's going to do? vieš, čo spraví? You're surrounded by all these Romans who are your masters and your slaves. Sme obklúčení týmito všetkými Rímanmi a my sme I got some good news for služobníci. you. Mám pre teba super správu. He's going to give you the ability Dá ti schopnosť, to enjoy slavery, že budeš môcť byť šťastný v tom otroctve. to have a new heart, Budeš mať nové srdce and to love your neighbor as yourself. a budeš milovať svojho bližného ako seba samého. Your neighbor's a Roman. To je ako Riman. Budeš milovať Rimanov. And when he tells you to do something, A keď ti povie, aby si niečo urobil, you'll work twice as hard for him. budeš pre ňo pracovať ešte You can imagine all oddanejšie. the Jews saying, Amen, this is beautiful. Viete si predstaviť, ak by všetci Židia povedali, amen, to je nádherné. Of course not. Samozrejme, že nie. So John Jan has to lie to them im musí klamať and tell them, a povedať im, don't worry, nebojte sa, the time is here je tu čas, when the warrior king comes. prišiel král He'll say, slávy. Amen, we'll sign up. A Židia povedia, amen, ideme za ním. And that's what you all did. A to je to, čo vy ste When spravili. you were lied to, Keď vám bolo klamané, because let's come to our own history. poďme do našich vlastných dejín. If you think they had it hard, Ak si myslíte, že oni to mali ťažké, at least they got the timing correct. aspoň mali správny ten čas. Because we failed on that one. Lebo my sme zlyhali v tomto. Then we were lied to. Potom nám We were lied to bolo nám klamané by our leader. našim But what vedúcim. did he tell you? A čo nám povedal? Soon, Čo skoro? we don't know when. Nevieme kedy. That's a lie. To bolo We'll klamstvo. put that one aside. Ale to dáme nabok. What's coming? Čo prichádza? Sunday law, Nedelný zákon. which was a big lie. To bolo veľké klamstvo. What I want us to see, Chcem, aby sme videli, it's really easy je veľmi jednoduché to read God's word čítať Božie slovo and assume that we understand what's going on. a myslieť si, že rozumieme tomu, čo sa deje. It's not that I'm accusing you of being unable to read. To nie, že by ja som vás obviňoval z toho, že neviete to čítať.
You're all wealthy Ethiopians. Všetci ste ako ten bohatý Etiópčan. You can read perfectly well. Viete čítať veľmi dobre. The problem is you don't understand what you're reading. Problém je v tom, že nerozumiete tomu, čo čítate. And unlike that person, A oproti tomu človeku you're nie... not humble. Ale ten človek bol pokorný, ale vy nie ste. You're not humble enough to ask somebody. Nie ste dostatočne pokorní na to, aby ste sa niekoho spýtali. Somebody who God has sent to you. Niekoho, koho Boh poslal ku vám. So I want us to really think about that this week. Chcem, aby ste o As tomto... we're confronted and challenged by these truths. Chcem, aby ste o tomto tento týždeň rozmýšľali, keď musíme zapasiť s týmito pravdami. So what Elder Jeff should have told us, To, čo nám brat Jeff mal povedať, alebo starší Jeff, in a few short years, za pár rokov you're all going to be tested všetci budete skúšaní on whether or not women can wear trousers. o tom, či ženy môžu alebo nemôžu nosiť nohavice. And how many of you would have signed up to that? Koľkati z vás by ste sa chceli na toto dať? It would have been crazy. To by bolo úplne bláznovstvo. No one would have seen that Toto by nikto ani nevidel as an end-time prophetic message. ako nejaké prorocké posolstvo. Because people are now being beguiled, Ľudia teraz tricked, začínajú byť takí oklamaní, alebo sa... by thinking they even know the difference between morality and prophecy. A myslia si, že vedia rozdiel medzi morálnosťou a proroctvom. Because the 2520 is prophecy, apparently. 2520 And trousers is morality. 2520 to je proroctvo, ale nohavice to je už morálka. We don't have well-defined definitions of what these things mean. My nemáme veľmi dobré definície na to, čo tieto veci znamenajú. And it's all based upon how we read, A všetko je to založené len na tom, ako čítame. how we create our lines. Ako tvoríme naše línie. So this short exercise Toto takéto krátke cvičenie, study alebo štúdium, was to show us nám malo ukázať, that we need to be extremely careful on how just before we open our mouths, we should be really careful. že musíme byť veľmi opatrní ešte predtým, ako otvoríme ústa. Before you start arguing with Philip, Predtým, ako sa začnete hádať s Filipom, be careful what you say. buďte opatrní v tom, čo poviete. Because maybe Philip's been sent here to help you. Možno Filip sem bol poslaný, aby vám pomohol. It's all too easy Všetko je to príliš jednoduché. to use this concept of a thus saith the Lord Používať tento koncept, tak to hovorí Pán. when something hurts you. Keď niečo vám ubližuje, alebo sa vám to nepáči. Because that's what the church does. To robí That's aj... what human beings do. To my sme takí. Taká je cirkev, takí sú ľudia. You're in your comfort zone. Keď niekto vstúpi do našej komfortnej zóny, bezpečnej zóny, This movement has been trained. toto hnutie bolo už vytrenované. We had an interesting study a few weeks ago. Mali sme pred pár týždňami zaujímavé It's on the štúdiu internet. na internete. And I'm going to mention it here. Ja to spomeniem. I'll mention. My conduct in that study Môj vstup do toho štúdia was criticized. bol kritizovaný. The only reason I mention that Hovorím to len preto, is because the criticism was a public one. že tá kritika sa stala verejnou. And I think lots of you have read that criticism. It's on an open forum. Myslím, že mnohí z vás to čítali, je to na forách. So the reason I mention that Dôvod, prečo o tom hovorím, is to spark your interest to go and watch the study. teraz niektorí budú mať záujem to čítať. You can see how badly behaved I was. Uvidíte, ako som sa zle správal. So that was the bait to make you watch the study. To bola tam taká debata ohľadne štúdia. But what the person who was upset didn't realize Ten človek, ktorý sa vlastne hneval, si neuvedomil, is that I was doing this
Habakkuk technique. Bolo to, že ja som používal túto techniku Habakuka. Being a hypocrite and acting. Bol som ako pokrytec a hral som herca. The problem is I projected that onto other people. Problém je, že ja som to projektoval na druhých ľudí I said, a you're a povedal som, bad person, že ty si zlý človek and I'll tell you why they were bad. a poviem prečo boli zlí. I said, Povedal som, from 1989 že od 89. to 2019, do 2019 30 years. je 30 rokov. What have you been promising this movement? Čo ste sľubovali tomuto hnutiu? Sunday law Nedeľný zákon. is coming. Prichádza nedeľný zákon. Coming and coming and Prichádza. And tell me, A povedzte mi, just even one new piece of information that you have in 30 years of studying. za tých 30 rokov štúdia, povedzte mi jednu novú informáciu, ktorú máte. Ask yourselves that question. Spýtajte sa sami seba túto otázku. Take the subject of the Sunday law Zoberte si tému o nedeľnom zákone and go back over 30 years of history. a choďte cez týchto 30 rokov dejín. What new piece of information do you have about the Sunday law? Akú novú informáciu máte o nedeľnom zákone? I'm going to say zero. Ja poviem 0. We have absolutely no information on the Sunday law Nemáme žiadnu novú informáciu o nedeľnom zákone, other than that which we got from the spirit of prophecy. okrem toho, čo máme napísané v duchu prorockom. And if we borrowed it from the spirit of prophecy, A keď my sme si to zobrali od ducha prorockého, so did the other 20 million Adventists. to spravilo aj 20 miliónov We adventistov. have no message, My nemáme žiadne posolstvo. nothing to offer, Nič, čo by sme ponúkli. because we've given them nothing in 30 years of history. Za tých 30 rokov sme im nedali nič iné. All we've said, Všetko, čo sme povedali, the time is fulfilled. že čas sa naplnil. And they said, what time? A oni povedali, aký čas. It's only recently we've actually started to talk about time. Iba nedávno sme It's only začali, recently that we've started to talk about time. hovoriť o čase. Like here, Ako tu, 2018. 2018. Actually, that's where we've got to get to this event. Vtedy sme dostali túto udalosť. And I want to remind us Chcem vám pripomenúť, that even this date, že dokonca aj tento dátum it's got nothing to do with the Sunday law anyway. aj tak nemá nič s nedeľným zákonom. So even that hasn't helped. Ani to ešte nepomohlo. We have nothing to offer. Nemáme čo ponúknuť. And I railed upon this leader in the movement for this behavior. A ja som I told them off. Ja som ako ich vyhrešil, bol to vedúci z tohto hnutia za toto správanie. And I said that they were derelict in their duty. Povedal som, že Then I said, neviem čo so svojou... what are the rest of you even doing here? A povedal som, že a vy ostatní tu čo robíte? Believe in this craziness. Veríte tomuto bláznostvu? Because it sounds like a cult. Lebo to znie ako nejaký kult. You've been here, some of us, for a long time. Niektorí sme tu už veľmi dlho And year after year, you keep on holding on to this thing. a stále ďalší rok sa toho držíte. Then in the class, someone says, oh, I disagree with all of that, Potom niekto povedal, že ja s týmto nesúhlasím, which was good. čo bolo dobré. So they said, A oni povedali, this 30 years týchto 30 rokov, is not incompetence. to nie je nekompetencia. Let's put a nice storyline to this. Dajme k tomu pekný príbeh. It's 30 years of preparation, To je 30 rokov prípravy, training. výcviku. Now, training is a nice word. To je pekné slovo. So now I can't accuse anyone. Tak teraz už nemôžem nikoho obviniť. We've just been training for 30 years. My sme len teraz sa trénovali And now- 30 rokov. A teraz We're about to begin our work. začneme naše dielo. That's a much nicer story. To už vyzerá byť krajší So I said, okay, príbeh. we'll go with that one. That's a good story. Tak som povedal, dobre, pôjdeme týmto smerom. To je dobrý príbeh. I want to remind all of us Chcem vám pripomenúť, that this 30-year story
že tento príbeh 30-ročný, that we were given a few months ago, ktorý nám bol daný pred pár mesiacmi, the preparation or the training of the priests, tá príprava kňazov, let's not go to the spiritual, let's go to the literal. nechoďme do duchovného, poďme do doslovného. What does a priest have to do? Čo musí kňaz urobiť? Teach, Učiť? intercede, know how to Intercede. do sacrifices. Kňaz bol And the prostredníkom third component, a musel robiť obete. A ešte they ďalšia need to vec. know how to dress. Tiež musel vedieť, jak sa má obliekať. When did they learn how to dress? Kedy sa to naučili? When they're 30 Keď mali 30? or earlier? Alebo skôr? Because when you're 30, Keď máme 30, you get your job assignment dostaneme našu prácu and now you're told to work, a už ideme pracovať. self-functioning. Musíme pracovať samostatne. You're not learning your job now. Teraz sa neučíme to, ako máme pracovať. So if you're going to go for the model of training, Ak chceme zobrať tento model výcviku alebo tréningu, when you get to 2019 keď prídeme k 2019 and you're a priest, a ste kňazom, the one thing you should know is how to dress properly. to, čo by ste mali vedieť, je to, ako sa správne obliecť. So if people want to start arguing that our dress code is not a prophetic subject, Čiže keď ľudia začnú hovoriť, že to, ak sa obliekame, sa netýka proroctva, it really does not fit in. tak to úplne sedí. I'll just do it this way. With my sister's study, who was over there somewhere, So štúdiom mojej sestry, because she saw this ona toto videla. in France a couple of weeks ago. Pár týždňami pred pár týždňami vo Francúzsku. Whatever version you want, Akúkoľvek verziu toho by ste chceli, you want to tell someone off, niekoho chcete vyhrešiť, or you want to vynadať, give a story that they need to be prepared, alebo chcete dať príbeh, že sa musia pripraviť, you get to the same place. prídeme k tomu istému miestu. God is in control of this movement. Boh to vedie, celé to hnutie. And though you might not like to hear this, Možno sa vám to nepáči to počuť. all the mistakes, Všetky chyby all the ugliness a tie veci nepekné v tom, were not there by coincidence. tam nie sú náhodne. They had to be there Museli tam byť. in order to achieve a perfect result. Na to, aby v nás vykonali dokonalý výsledok. Perfection means coming to its end. Dokonalosť znamená, že prichádza niečo ku koncu. So when you've heard me criticize how bad this movement has been over the last 2 or 3 years, Ak ste počuli, že som kritizoval toto hnutie za jeho posledné 2-3 roky and yet this movement is perfect, a napriek tomu to hnutie je dokonalé, I want us to begin to see how those two contradictory statements come together. chcem, aby ste videli, že tieto dva protichodné výroky idú spolu. Without Miller's mistake, Bez Millerovej chyby, without John the Baptist's mistake, bez chyby Jána Krstiteľa, without the mistake from 1989, bez chyby od 89. you just don't even have a movement. nemáte ani hnutie. God is constrained Boh je by limitovaný our humanity, našou ľudskosťou. our approach to dealing with problems, A našemu prístupu k tomu, ako sa zaoberáme s problémami, in order to have a perfect end. na to, aby nás priviedol k dokonalému záveru. And though you may not like it, Aj keď sa vám to nepáči, every single one of those steps, každý jeden z týchto krokov, when we look at them as mistakes, keď sa na ne pozrieme ako na chyby, we should see them mali by sme ich vidieť as perfect steps ako dokonalé kroky to the next dispensation. k ďalšej epoche, k ďalšiemu kroku stupňu. And this runs against everything that we've ever understood or believed. Toto ide proti všetkému, čomu sme kedy verili. You can only see these things Môžete iba vidieť tieto veci,
if you're willing to use this methodology, Ak ste ochotní používať tento spôsob if you're štúdia, willing to think through problems, ak ste ochotní rozmýšľať nad problémami you're willing to challenge yourself and others, a ste ochotní vy sami sebe and not podstúpiť výzvu sami in sebe this ditch, a nezostať v tejto jame, which is the ditch of saying, thus saith the Lord. jame toho, že takto sa píše. Because all you're going to get back from someone is Lebo to, čo dostanete od niekoho, you're reading incorrectly. je to, že nečítaš to správne. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you. Drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti. We ask and pray that you would guide and direct us Modlíme sa, aby si nás viedol, in the study and meditation of your word. keď budeme študovať a rozmýšľať nad Tvojim slovom. Help us to see Prosíme, pomôž nám vidieť, it's through our human weakness that perfection occurs. že sa tá dokonalosť zjavuje cez našu ľudskú slabosť. Help us to understand Pomôž nám, prosím, rozumieť through these childish stories that we have discussed cez tieto detské príbehy, o ktorých rozprávame, that you are a great and good God, že Ty si veľký a dobrý Boh and that you're not willing that any should be lost, a že Ty nechceš, aby ani jediný bol stratený. that you will go to extreme lengths Si ochotný ísť na extrémne to miesta, perfect your work aby si zdokonalil svoje dielo and to save your people. a zachránil svoj ľud. It's our prayer, Je to naša modlitba, each of us bowed before you, ako sme sklonení pred Tebou, that we would see your hand aby sme videli Tvoju and ruku that we would participate in this work. a mali účasť na tom diele. We pray in Jesus' name. Modlíme sa v mene Ježiša. Amen. Amen.